दुर्गापुर शहर के सिटी सेंटर इलाके में शनिवार की देर रात दो घरों में चोरी की दुस्साहसिक कोशिश से इलाके में सनसनी फैल गई। यह दोनों घटना सिटी सेंटर के 22 नंबर वार्ड अंतर्गत मैक्समुलर पथ और नंदलाल बीथी इलाके में घटी। दोनों घरों में चोरी के प्रयास का यह पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है और पुलिस अब सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने में जुटी है। घटना के बारे में बताया जाता है कि चोरों का निशाना एक दंत चिकित्सक का घर और एक इंश्योरेंस ऑफिस था। हालांकि चोर अपने मंसूबों में सफल नहीं हो पाए। बताया जाता है कि चोर जब डॉक्टर के घर में घुसने का प्रयास कर रहे थे, तभी घर में मौजूद पालतू कुत्ते के जोरदार भौंकने की आवाज से चोर डरकर मौके से फरार हो गए। वहीं पास के ही एक इंश्योरेंस कंपनी का ताला चोरों ने तोड़ तो दिया, लेकिन अंदर घुसकर कोई सामान चुराने में वे असफल रहे। অনেকটাই আতঙ্কের মধ্যেই ছিলাম, কারণ অনেক কিছু ডকুমেন্টস থাকে আমাদের, ঠিক আছে, ক্লায়েন্টের, সেগুলো যদি চুরি যেত তাহলে তো অনেক প্রবলেম হতো। তারপর ব্ল্যাঙ্ক চেক ছিল অনেকটাই। কবেকার ঘটনা এটা? কালকে, গতকাল। কি করেছিল এসে অফিস খুলে গ্রিলের চাবি মানে ভেঙে তালাটা নিয়ে গেছে, দরজা ভাঙা, লকার, তারপর আলমারি, এগুলো সমস্ত কিছু ভাঙা ছিল, ঠিক আছে। পাশের যে অফিসটা সেটাতেও লকার টকার সমস্ত কিছু ভেঙে টেঙে কাগজপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে একাকার করে দিয়ে গেছে। আমার বাড়িতে কুকুর আছে, মানে কুকুররা থাকে, সবকিছু ইয়ে করি। তো ওরা মানে অচেনা কিছু দেখলে বা পায়ের শব্দ পেলে সবসময় ওরা চেঁচায়, মানে ওরা মানে অ্যালার্ট হয়ে যায়। ওদের অ্যালার্টনেস আমারটা বেশি। তখন আমি বলি কি হয়েছে, কি করছিস, বা এরকম কিছু রাত হলে অনেকে আছে ঘুমে অসুবিধা হয়। তো সেই সময় আমি কথা বলি, মানে ওদের সঙ্গে মানে চেঁচিয়ে বলি যে শান্ত হয়ে যায়। তো তখন হয়তো শুনতে পেয়েছে যে আমি কে কি হয়েছে, হয়তো সেই কারণে ওরা হয়তো চলে যেতে পারে না। বা সিসিটিভি ওরা দেখালো যে এই বাড়িতে সিসিটিভি আছে, তো সেই জন্য ওরা মানে কিছুক্ষণ পর চলে গেল। যা দেখলাম 3 জন ছিল, মুখ মানে রুমাল দিয়ে ঢাকা। वहीं घटना की सूचना मिलते ही सिटी सेंटर फाड़ी की पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से इस वारदात में शामिल चोरों को चिन्हित कर जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि हाल के दिनों में सिटी सेंटर इलाके में चोरी की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे लोग दहशत में हैं और रातों की नींद हराम हो गई है। सिटी सेंटर नॉन कंपनी कमेटी के अध्यक्ष पीयूष मुखर्जी ने बताया कि इस क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर स्थानीय लोग चिंतित हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन से क्षेत्र में रात्रिकालीन गश्त अर्थात नाइट पेट्रोलिंग बढ़ाने की मांग की। এই মাস দেড়েক দুয়েক ধরে এই চোর আনাগোনা করছে। মাস দুয়েক আগে আমার বাড়িতেও পিছন দিকে একটা মানে গুলির মতো কেটে চোর ঢুকেছিল। তা আমি ওটা সবাই উড়িয়ে দিল যে না এটা এমনি হয়েছে, এই হয়েছে সে, কিন্তু আদৌ দেখছি যে চোর আসছে। তো এই চোর আসাটা আমার মনে হয় পুলিশ প্রশাসন যেরকম সচেতন আছে, তো আমার মনে হয় এখানে কিছু রাত্রেবেলায় নাইট ডিউটি যদিও করে পুলিশের গাড়ি, এই ডিউটিটা বাড়ানো উচিত। दुर्गापुर से साधन रूज की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। কিছু পরম্পরা আর শেখা মায়ের থেকে চলে আসে মেয়ের কাছে, ঠিক যেরকম হনুমান্তা চাকি ফ্রেশ আটা, ঠিক যেন মায়ের ভালোবাসা, যেমন শুদ্ধতা তেমন স্বাদ।